Hello, good morning, all plus 2 second year students. Today we are going to reading about daffodils, whose poet is William Wordsworth. आज आम daffodils विषय रे पढ़िबा जार कवि होउचंती विलियम वर्ड्सवर्थ। ए कवितार सारांश है जे कविताटी एक व्यक्तिगत अनुभूति को भावपूर्ण भाव परिप्रकाश करिछि, जाकि थरे बुलु बुलु कवि वर्ड्सवर्थ एक हृद कोଳରେ गुड़िए सोनेली रंगर डाफोडिल्स फूलर संभार पवन लहरी रे दोली खेलुथिबार देखिबाकू पाइले। ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କବିଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ରାତ୍ରିରେ ଆକାଶର ଚିକିମିକି କରୁଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଜୀବନ୍ତ ନୃତ୍ୟ କଲା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଲହରୀମାଳା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ କବିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଥିଲା, ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କବିଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଗତି କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟରତ ଡାଫୋଡିଲର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିରୋଳା ମନର ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଏହି କବିତାଟିର ସାରାଂଶ ଏହା ଥିଲା, ଯାହାକି କବିଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ପାରିଥିଲା ସାରା ପରିବେଶ। ଡେଫୋଡିଲ୍ସ ଏକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କବିଙ୍କ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। प्रथमे आमे कविंक विषय पढ़िबा। विलियम वर्ड्सवर्थ इज परहैप्स द बेस्ट नोन ऑफ ऑल द रोमांटिक पोएट्स। देखो अबाउट द पोएट आमे फर्स्ट लिखिबा। अबाउट द पोएट so we are going to knowing about to the poet को विषय आमे प्रथमे जानिबा। विलियम वर्ड्सवर्थ इज परहैप्स द बेस्ट known of all the romantic poets. He was born in the Lake District in Cumberland. His love of the English lakes never left him and remained to the end a major influence in all he wrote. Actually, he was a natural poet. His poems are full of nature in simple words which is explained by the poet. प्रकृत रे से जने प्राकृतिक कवि थिले। तांकर समस्त कवितार किछि किछि अंश प्रकृति को सूचना देता है बा प्रकृति को नहीं से कविता गुड़ी को आलोचना करितांती। ओके, तापरे आमे विषय वस्तु को आसीबा। I wandered lonely as a cold that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd innocent of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud. बही देखुथुबा पिले माने। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze.
ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କବିତାର ଆଦ୍ୟ ଭାଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ କବି କେବଳ ଏକାକୀ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏକ ଭାସମାନ ବାଦଲ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଅନେକ ଡାଫୋଡିଲ ହଲି ଦୋହଲି ପବନରେ ନାଚୁଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କବିଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାସମାନ ବାଦଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ କବି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏ କବିତାର ସାରାଂଶ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବିତାର କେତେକ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ସବୁ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଓକେ। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Okay, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ସବୁ ଜାଣିବା। ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାନେ ଭାସିବା ହେଲା, ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାନେ ଭାସିବା। ଭେଲ୍, ଭ୍ୟାଲିରୁ ଭେଲ୍ ହେଇଛି ଉପତ୍ୟକା। ଏ ହଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ, ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍। ଫ୍ଲଟରିଂ ମାନେ ହେଉଛି ଦୋହଲିବା। ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମୃଦୁ ପବନ। ବିନିଥ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡର, ବିନିଥ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ବିନିଥ୍, ବିନିଥ୍ ମାନେ ତଳେ ବା ନିମ୍ନରେ ହେଲା। ଓଭରର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ବିନିଥ୍। ୱାଣ୍ଡର ମାନେ ବୁଲିବା, ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ମୁଭିଂ, ୱାଣ୍ଡର, ୱାଣ୍ଡର ମାନେ ବୁଲିବା। Okay, so in this stanza we have confirmed that at the beginning the poet is not only lonely but also in a state of wandering, that is moving about to aimlessly as a floating cloud. All on a sudden he sees a crowd, a whole bank of beautiful daffodils, quivering and dancing in the breeze by the side of the lake beneath the tree. Okay, our summary ଆମେ ଲେଖିବା। So the summary of the first stanza is, at the beginning the poet is not only, at the beginning the poet is not only lonely but also in a state of wandering, that is moving about aimlessly as a floating cloud. All on a sudden he saw crowd, a whole bank of beautiful daffodils, covering and dancing in the breeze by the side of the lake and beneath the trees. Okay, ତେଣୁ ସେ କବିତାର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ କବି କେବଳ ଏକାକୀ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏକ ଭାସମାନ ବାଦଲ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଅନେକ ଡେଫୋଡିଲ ହଲି ହଲି ଦୋହଲି ପବନରେ ନାଚୁଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କବିଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାସମାନ ବାଦଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ କବି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି କବିତାଂଶର ସାରାଂଶରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟି ହେଲା, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Again, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. So in this stanza ଏହି
कवितांशरे कविंकर अंतर्दृष्टि तांको कल्पना शक्ति पृथ्वी पृष्ठरू आकाश को गतिशील होइछि एवं से डाफोडिल एवं तारकापुंज मध्य सामंजस्य आविष्कार करिसंती। अगणित नृत्यमान डाफोडिल तांको आकाशर उज्जवल तारकाराजी कथा मने पकाई देछि। हृदकूल फूलगुड़िक तांको अगणित तारका भली देखा जाउचंती। एकाथरके से 10,000 संख्यक डाफोडिल्स मुंड हलाई जीवंत भाव नृत्य करुथिबार से देखि पारिचंती। तेणु यही स्टांजार आमे वर्ड मीनिंग जानिबा। स्टांजार वर्ड मीनिंग ट्विंकल मीन्स शाइनिंग उज्जवल, मिल्की वे छाया पथ, नेभर एंडिंग मान सीमाहीन, मार्जिन सीमा बा बॉर्डर, बे मीन्स लेक, ग्लांस मीन्स चाहाणी, स्प्राइटली मीन्स लाइवली अर्थात जीवंत भाव। तेणु ये कवितांशरे कवि हृदकूल फूलगुड़िकु तांको अगणित तारका भली देखा जाउची। से ए परिवेश रे एभली भाव रे लक्ष्यहीन भाव रे बुलुथिले जाफल कि तांको डैफोडिल्स र सौंदर्य विमोहित करि देइथिला। जाफल कि से एकाथरके 10,000 संख्यक डैफोडिल्स मुंड हलाई जीवंत भाव नृत्य करुथिबार से देखि पारिचंती। तेणु इन दिस स्टांजा in the poet's inward eye, his imagination moves from earth to heaven and discovers a similarity between the daffodils and the stars. एठी डैफोडिल्स और स्टार मानक मध्यरे सामंजस्य को से परिलक्षित करि परिनांती। तारका और डैफोडिल्स मध्यरे समानता को से कंपेयर करिसंती बा आलोचना करिसंती। आकाश रे थिबा अनेक तारकापुंज को डैफोडिल्स सहित संपर्क अछि बुली से सूचना दैचंती। सो इन दिस स्टांजा इन द पोएट्स इनवर्ड आई तांकर गोटे नजर थिला, गोटे दृष्टि थिला। हिज इमेजिनेशन मूव फ्रॉम अर्थ टू हेवन, तांकर पृथ्वी पृष्ठरू सीधा सड़क आकाश मार्ग को बा स्वर्ग को तांकर आखि चली जाइतिला। एंड डिस्कवर्स एंड डिस्क्राइब्स मीन्स डिस्क्राइब्स ए सिमिलरिटी बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द स्टार्स। डैफोडिल्स एवं स्टार मानक मध्य सिमिलारिटी को से आलोचना करिसंती। द ब्यूटी स्पेक्टाकल ऑफ द क्राउड ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स रिमाइंड्स द पोएट ऑफ द ल्यूमिनियस स्टार्स इन द स्काई। तेणु आकाश रे उज्जवलित तारका मानकु डैफोडिल्स फूल सहित से कंपेयर करिसंती, तुलना करिसंती। उभयक मध्य किछि सामंजस्य नाही बोली से वर्णना करिसंती। तेणु तारकापुंज गुड़िक जिमिति आकाश मार्गरे चकचक करुथाए, भूपृष्ठ रे थाई मध्य डैफोडिल्स से भली चकचक करुछि बोली से वर्णना करिसंती। सो द फ्लावर्स बाय द शोर ऑफ द लेक सीम एज काउंटलेस एज द स्टार्स। आकाश रे थिबा तारकापुंज गुड़िक अगणित भाव रे जे भली अछंती, पृथ्वी पृष्ठ रे डैफोडिल्स मध्य हृदकूल रे से भली अगणित भाव रे रहिछि। So he catches a sight of 10,000 at a glance, moving their heads in a jazz and lively dance. So से तेणु कहिचंती जे एकाथरके से 10,000 संख्यक डैफोडिल मुंड हलाई जीवंत भाव नृत्य करिथिबार से देखिचंती बोली एठारे वर्णना करिचंती। सो तेणु कविंकर भावना रे एठी डैफोडिल्स आउ तारकापुंज सहित आलोचना करिचंती। तेणु परवर्ती क्लास रे आमे तृतीय स्टांजाटी पढ़िबा। तेणु आजि पई एतिकी। जे माने मो चैनल को नुआ करी देखुचंती सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नहीं। लाइक, कमेंट और शेयर निश्चित भाव रे करिवे। बाय। ओके।